A blessed victorious everyone, a blessed day. What amazing and a beautiful day nga gihatag sa Diyos, and an extraordinary, supernatural, mga kaigsuonan. Dako among pagpasalamat sa Diyos aning year-end activity nga iyang gipahigayon iyang gihimo kanatong tanan, labaw na tanan na ilalom sa iyang ministeryo, the God of Israel Forever Ministry. Ni ami karong kabuntagon, ni ami ani adlaw sa may Taglimaw, partner diri sa Cagayan de Oro, nang hatag og mga goods pinagi sa mga magkinabangay like the Macedonian Church. Bisan unsa nila ka moingon ta na very kapos not sila physical, apan in the spirit their heart was so kind, generous, dato sila sa mga butang espirituhanon. So nahimo possible ang tanan tungod sa ilang pagtinabanga, the love and the unity nga gihatag nila sa bawat individual. So karong adlaw mga igsoon, the God of Israel Forever Ministry kauban ang tanan staff and all the congregation, ipaabot na ko kaninyo ang pagpasalamat kauban sa Dios kalabing halangdon pinaagi sa pagtinabanga nahimo kini posible tanan. That's why we are here to spread the love, to pray for them, to mapaabot sa ila ang tanan, magamay man o madako. Ang importante nagikan sa sunod sa bawat kasing-kasing na nahimo posible ang tanan tungod kanatong tanan, tungod usab kaninyo. Bilit na naman mo matagsa-tagsa, apan from the bottom of our heart, ang God of Israel Forever Ministry, to all the congregations, members, ug ang tanan mga kinabuhi gigamit sa Dios, magamay man o madako ang ilang gihatag financially, goods, blankets, clothes, ang tanan nga ilang gihatag aron sa ma-share sa daghan nga mga kinabuhi. Dagko kamong pagpasalamat, and this all among ibalik nga sa Dios nga labing gamanan. All glory, praises, and honor belongs to the God of Israel.